Ni wana kikundi cha mtafutaji achoki, kipo hapa Malangali, Mbuyuni. Sisi ni wamama ambaye tunapambana usiku na mchana kwa kutafuta. Lakini shida yetu sisi kubwa, tuna mikopo ambaye mikopo hii hata sisi zingine mbalimbali lakini zina riba kubwa. Ombi letu kama tunaonekana katika vyombo vya habari, jamani, Mama Samia, tunahitaji sisi mikopo ya Mama Samia, tunahitaji mikopo ya serikali ambaye ile yenye asilimia chache, yani ambaye kama vile 10% tupate. Umeona, sisi ndio ombi letu kubwa tunachoomba sisi wamama wa Malangali, tunatafuta kwa kweli. Lakini riba zinatuyumbisha, yani zinatuumiza kwa sababu riba ni nini? Ni kubwa. Lakini mama wenzangu hawa ni wapambanaji. Yani hapa tunafanya biashara. Umeona, tunalima sisi, kikubwa sisi ni wakulima wakubwa. Tunalima kabisa, lakini sisi tunachoyumba nini? Mitaji hatuna. Kwa hiyo tunachoomba sisi jamani, tusikie kwa hilo tu. Kikundi chetu sisi hapa mpaka kwa hapa tulipo tuna wanachama 11 ambaye wenye uhakika na wenye kujiamini na wanatafuta kweli kweli. Kwa sababu hao wamama wana mikopo ndo kama hivyo, unakuta ana mkopo taasisi lakini yote wanaweza kulipa. Umeona, lakini sasa riba inatuumiza.